Welcome, Facebook family, and we just thank God to be with you again one more time. Muy bienvenidos a toda la familia. Le damos gracias a Dios por estar aquí con nosotros. And before we really get started, I want to send out a prayer request to my sister Patricia down in Georgia. Antes de comenzar, solo le quiero dar una oración especial a mi hermana Patricia, que está en el estado de Georgia. And I just ask all the family to keep her in prayer as we continue to seek God's favor for her life. Y solo le pido a toda la familia de Dios que la mantenga en oración mientras buscamos el favor de Dios en la vida de ella. And we want to pray for all other family members and friends who are shut in this morning and cannot be with us, or hopefully you're with us on Facebook. Y también te pedimos oración a todos aquellos que no pueden estar aquí con nosotros en vivo, pero están sintonizados con nosotros. And last week, Brother Joe did an awesome job in John chapter 12. La semana pasada, el hermano Joe hizo un buen trabajo con Juan capítulo 12. And so we want to continue on in John chapter 13. Y vamos a continuar ahora en Juan capítulo 13. And I'm going to be reading from verses 1 through 20. Y voy a estar leyendo del versículo 1 hasta el 20. Because we're still dealing with the book of John, as John is writing about the deity of Jesus as being fully God and fully man. Porque ahorita estamos hablando de el Juan cuando él estaba hablando de Jesús siendo 100% Dios, 100% humano. And so as we continue to see how John is bringing out God and bringing out Christ as fully God, we see different things that Jesus is going through and experiencing that we see that he still has the attributes of God. Y miramos aquí las cosas que Jesús está pasando y las situaciones que está pasando y miramos los atributos que él está sucediendo con siendo Dios. So if you turn with me to John chapter 12, and we're going to pick up at the end there, and we're going to be talking about in John 44 where it says Jesus cried out and said. Y vamos a ir solamente en Juan 12 para concluir en el versículo 44. And he says, the one who believes in me does not believe only in me, but also in him who sent me. Jesús clamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. So if you notice that Jesus is saying that don't only believe in me, but believe in the one that sent me, because I came from the Father. Y no solamente Jesús está diciendo, cree en mí, pero también está diciendo, cree en aquel que me envió, que es el Padre. And if you notice in verse 49, he says, I did not speak on my own, but the Father himself who sent me has given me a commandment. Y el versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio el mandamiento. Not only as a commandment, not only what to say, but he says also in what to speak. No solamente da un mandamiento en lo que decir, pero también en lo que hablar. And he's saying here continuously in verse 50, he says, I know that his commandment is eternal. Y él continúa en el versículo 50 y dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. And then he says, the things that I speak just as the Father have told me. Y concluye y dice así, pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dado. And so as I said before, is that Jesus is in his last hour. And as we continue to go through the book of John, we're at now chapter 12, and we picked actually chapter 13. We picked up at chapter 12, and we talked about Jesus in his last hour. Y estamos aquí viendo a Jesús se encuentra en su última hora, como hemos visto en el versículo capítulo 12 y ahora capítulo 13, lo que él está hablando de su última hora. And in John chapter 12, verse 1, it says 6 days before the Passover. So Jesus is now, as we talked in the previous time, is that Jesus is now making his way down to Jerusalem from Galilee.
Entonces, en el capítulo 12, versículo 1, miramos que él estaba a 6 días antes de la Pascua y ahora miramos que él está ya llegando a Jerusalén y está en este tiempo que lo encontramos. And so now in chapter 13, we see that now it says here, it says now before the feast of the Passover. Y ahora dice aquí en el capítulo 13:1, antes de la fiesta de la Pascua. And I want to talk a little about the Passover before we get into the message here. And it says before the feast of the Passover. That means that this is the feast of the Passover, the unleavened bread. Y esto es la fiesta de la Pascua, del pan sin levadura. And I want to talk about, I really want to talk about here is that when you're going through difficult time as Jesus is here, knowing that his time is coming to an end on the earth. Y yo solo quiero ponerme ahorita y concentrarme sabiendo que este es Jesús llegando en este momento, que su hora ha llegado. But when you know that your time on the earth is short, Jesus continued to preach the gospel. Pero cuando tú sabes que tu hora ha llegado, pero miramos a Jesús que él continúa predicando el evangelio. Jesus continued to heal people. Jesús continúa sanando. And Jesus was continuing praying for people. Y Jesús continúa orando por gente. And not only that, Jesus was visiting the sick and saving those that was lost. Y no solamente eso, Jesús también está visitando a los enfermos y aún hablándole a los que estaban perdidos. And you know that when you're going through difficult time, you don't stop doing the will of God. Y cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, tú no paras de hacer la voluntad de Dios. Even when people hate you, you continue to do the will of God. Aún cuando la gente te aborrece, tú continúas haciendo la voluntad de Dios. And if you look at verse 1 continuously, it says, Jesus, knowing that his hour has come, that he would depart from this world to the Father. Y mira lo que dice aquí en el versículo 1 del capítulo 13, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. And you notice here is that throughout the passage, especially in Matthew in 26 and 27, and also in John, as we talked about that hour, this is Jesus in his last hour. Y como habíamos hablado anteriormente, como en Mateo 26, Mateo 27, ahora viene, esta es la última hora de Jesús. Now, I want to talk about this last hour because this last hour is not the hour that we look at as in a 60-minute hour glass. Y quiero ver esta última hora, y no estamos viéndolo en una manera como nosotros lo vemos en 60 minutos la hora. This last hour is talking about the week going up to his crucifixion. So when he was coming down out of Galilee into Jerusalem, and we're going to be reading about that, how he came in, and we talked about that actually in John chapter 12. Y vamos a estar leyendo y vamos a hablar de la última hora, desde cuando él entró desde Galilea hacia Jerusalén, como leímos en Juan capítulo 12, y vamos a seguir leyéndolo aún más en este tiempo. And it says that Jesus, before going into Jerusalem, looked out and saw Jerusalem and began to weep for Jerusalem. Y Jesús, al entrar a Jerusalén, él vio a Jerusalén y comenzó, dice, a clamar y a llorar por Jerusalén. And as Jesus was entering into Jerusalem, he told his disciples to go forth and grab a donkey and gave him the instruction on where the donkey would be. Y al entrar Jesús a Jerusalén, sabemos que sus discípulos fueron a agarrar a un asno, lo desataron al pollino y lo trajeron a Jesús. So if you see here is that this is Jesus' preparation for this last hour with his disciples. Sabemos que esta es la preparación de Jesús con sus discípulos en esta última hora. And it goes on in verse 1, he says, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Y dice en el capítulo 1 que cuando que él amaba a aquellos que estaban en el mundo y los amó hasta el final. And so if you notice here is that Jesus was continuing to instruct his disciples about the things of the Lord. Miramos aquí que Jesús continuó
instruyendo a sus discípulos aún hasta el fin. And so I want to go ahead and read verse 2 and 3, and because it has some really meaty information there for us that we can walk as Jesus was our example. Y quiero leer en el versículo 2 y el versículo 3 porque tiene una riqueza de lo que nos está hablando de cómo Jesús caminaba con sus discípulos. In verse 2, he says, and during supper, the devil having already put into the hearts of Judas Iscariot, the son of Simon, to betray him. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judá Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase. And John goes on to say in verse 3, Jesus, knowing that the Father has handed all things over to him, and that he has come forth from God and was going back to the Father. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. So John is I call a straightforward shooter, and to get the details, we have to go to Mark, or I should say, we should go to Matthew 26 and 27, and you can read the details. Para mí, cuando yo leo a Juan, yo miro que Juan es una persona muy directa. Para nosotros agarrar más detalles, tenemos que ir al libro de Mateo. And it says here, and then back in verse 1, it says, before the feast of the Passover. So if you notice in verse 2, it says the devil has already entered into Judas' heart. Entonces miramos aquí en versículo 1 que dice antes de la fiesta de la Pascua, pero miramos en el versículo 2 y cuando habían cenado. To betray him. Había entrado el diablo para entregarse a Jesús. So while they was doing preparation and getting everything ready to go, Judas, and you can go back and read it, he left them to meet with the Pharisees and the priests about portraying Jesus. Miramos aquí que aun cuando ellos estaban en tiempo de la cena y la preparación, que ya había estado el diablo se había entrado a Judas y ya estaba él en camino para ir a entregar a Jesús. And so we see that even though Jesus knew that Judas was going to betray him, but did not distract him from doing his mission. Y miramos aquí que aún Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero miramos aquí que aún Jesús no lo detuvo para que él pudiera cumplir esa misión. How many of you today have been displaced because of what's going on in our culture or in our world today? ¿Cuántos de ustedes han tenido tiempos difíciles o han pasado situaciones en su vida por la situación que estamos pasando? How many of you allowing this distraction here to prohibit you from getting out the gospel? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido estos tiempos de difíciles distracción para distraernos para poder enseñar el evangelio? The same as Jesus, knowing that his enemy was with him, he continued to do the will of God. Aún así, cuando Jesús, sabiendo que su enemigo estaba allí en medio, él todavía continuaba haciendo la voluntad del Padre. So you need to ask yourself this question, is that, am I here to please man or am I here to please the Father? Entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Estoy yo aquí para agradar a Dios o estoy aquí para agradar al hombre? And so Jesus continued to do the will of the Father, even up until this final hour. Entonces Jesús continuó haciendo la voluntad del Padre aún en esta última hora. As I was saying that Jesus was teaching, mientras yo decía que Jesús enseñaba, Jesus was healing, Jesús iba sanando, Jesus was praying, Jesús estaba orando, Jesus was visiting the sick and the lost. Jesús visitando a los enfermos, a los perdidos. So are you doing the same thing? ¿Estás tú haciendo lo mismo? Are you using the avenues that God has given you to reach those for his kingdom? ¿Estás tú usando las avenidas que Dios te ha dado para poder alcanzar a otros para el reino de Dios? And so as we continue to go through John chapter 13, we're seeing that Jesus is not being distracted by the things that he need to get accomplished with his disciples. Miramos aquí en el capítulo 13 que Jesús no se está distrayendo en
terminar las cosas que tenía que hacer con sus discípulos. Verses 4 through 10 talks about Jesus' humility. El versículo 4 al 10 habla de la humildad de Jesús. And it says that after they finish supper, and if you recognize here, is that John is straight to the point. Y miramos aquí que Juan aquí, si usted reconoce, él va directo al grano. If you go through Matthew and Luke, you will read that it says that Jesus was reclining and he was having conversation with his disciples. Si tú lees en Mateo, en otro evangelio, miramos que se encuentran que Jesús estaba hablando, teniendo discusión, plática con sus discípulos. But John's point here is to show and to point Jesus as deity. Pero miramos aquí que Juan y el punto de Juan es enseñar a Jesús y su deidad. So John didn't go into detail. Entonces Juan no va en detalles. Because if you look down in verse 7, it says that after Jesus, and actually in verse 4 through 6, it says that Jesus got up after dinner and he laid his garment aside and picked up a towel. Entonces tú miras en el versículo 4 que dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Jesus, in verse 5, he says that Jesus began to wash the disciples' feet. En el versículo 5, luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Verse 6, Peter is trying to prohibit him from washing his feet. Versículo 6, Pedro no le quiere que lave sus pies. And my focus scripture is in verse 7. And if we take a look at verse 7, it says, Jesus answered and said to them, what I'm doing, you do not realize right now, but you will understand later. Y miramos el enfoque que quiero hacer es en el versículo 7, que respondiendo Jesús dijo, lo que yo hago no lo comprendéis ahora, mas lo entenderéis después. This kind of remind me of when I'm out working and people who's working with me might not understand what I'm doing at that moment. But I tell them that you may not understand at this moment, but you will understand later. Es algo que yo me recuerdo cuando estaba en trabajo y la gente cuando yo le daba instrucción y también decían, yo no entiendo, yo les decía, ahorita no lo vas a entender, pero va a llegar el tiempo que vas a entender lo que estás haciendo. How many of you are like me sometimes and want to know right now? ¿Cuántos de ustedes son como yo y quieren saber ahorita mismo? But you just won't realize it because you don't have all the information yet. Pero tal vez no te puedes realizarlo porque no tienes toda la información ahorita. Verses 8 through 9, Peter is now responding to him. He says, you won't wash my feet, Jesus. No, you cannot. Y el versículo 8, Pedro le responde, no vas a lavar mis pies, no vas a lavarlo. And I love what Jesus said to him. He says, Peter, if I do not wash, you have no place with me. Y me encanta lo que le responde Jesús y le dije, Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Now, Jesus was not only doing it because it was a feel-good time to do it, but Jesus was doing it for a purpose. Jesús no lo estaba haciendo porque se iba a sentir mejor, haciéndolo, era un propósito que le estaba incluyendo ahorita. Sometimes as leaders, we need to stop and humble ourselves and go and do those things which we normally won't do. Nosotros como líderes tenemos que hacer, hay veces cosas que tenemos que humillarnos y hacer cosas que tal vez no hiciéramos en ciertas circunstancias. And not only leaders, but we as sheep should always try to come alongside of one another and help one another. Y no solamente como líderes, pero también como ovejas de él, llegar y humillarnos y hacer cosas que tal vez no hiciéramos. Because it's important that we come alongside and put other people's interests above our own. Y es importante venir y hacer esto y poner los intereses de otros en vez de nuestros propios. But if you notice that verse 7 said is that what I'm doing, you do not realize now. And so Jesus was doing something that Peter and the other disciples didn't realize or know what he was doing. Miramos aquí en el versículo 7 que Jesús dice, lo que yo hago ahorita, no lo comprendéis ahora, pero después lo entenderáis. Miramos que él está diciendo que después van a entender. Is there something that God is telling you to do right now, but you don't have full understanding or full knowledge of what he's telling you to do?
hay algo que tal vez Dios quiere que tú hagas o que estás haciendo y tal vez tú no tienes el entendimiento por qué Él te está pidiendo esto. Because God wants us to be obedient. That means that Jesus says that he was in Philippians, it says that Jesus was obedience even unto the point of the cross. Veamos en Filipenses que nos dice que Jesús fue obediente aún hasta la cruz. And in verse 10, it says that Jesus said to him, he says, he who has bathed need only to wash his feet, otherwise he is completely clean. Mas Jesús viene en el versículo 10 y le responde y le dice, el que está lavado no necesita ser lavado los pies. And he goes on to say, and you are clean. Y después continúa diciendo, y vosotros limpios estáis. But not all of you. Aunque no todos. So here Jesus is saying to the disciples, he says, but you are all clean. That means that you all receive what I have shared with you and believed. Aquí Jesús le está diciendo a sus discípulos, vosotros estáis limpios y han recibido lo que yo le he dado. But he's also was making a reference and says, not all of you are clean. That means not all of you. And he was making a reference to one, believed. Pero él también hace un énfasis y dice, aunque no todos, sabiendo que referente a uno. And so John here in verse 11 point out to Jesus as one of the characteristics of God is saying that here, for he knows. Entonces viene aquí Juan y dice en el versículo 11 una característica que dice, porque sabía. And he says right here, he says, for he knew the one who was betraying him. Porque sabía quién le iba a entregar. And for this reason, that is why he says, not all of you are clean. Por eso dijo, no estáis limpios todos. And I just want to say this, that Jesus knew that Judas was there to betray him. But again, I wanted to say that Jesus kept on delivering the message of the Father. Miramos aquí que sí, Judas estaba allí para traicionarlo, pero miramos en el enfoque de Jesús que él estaba allí para cumplir la misión que el Padre había mandado. God told Joshua, he told Joshua, do not be afraid when people have their face changed and put all this stuff, war makeup on, and don't be afraid of them. Y nos miramos aquí en Josué, que cuando Dios le dice a Josué, no tengáis temor, cuando la gente se pone en pintura para ir a guerra, no, que no te intimidan eso. And as he telling us the same thing, as I was with Moses, he says, so shall I be with you. Y él le dice a Josué, aunque yo, así como estuve yo con Moisés, también estaré con vosotros. And if you notice down in verse 12, all the way down to 19, it says that Jesus gave us an example. Y si miramos en el versículo 12 hasta el 19, miramos que Jesús nos da unos ejemplos. And it says right here in verse 12, he says, and then he went and washed their feet and taking his garment and reclined back at the table again. And he said to them. Y miramos el versículo 12, así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo. And Jesus asked them a question. He says, do you know what I have done for you? Y les pregunto una pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? And now if you go back to verse 7, you will see that Jesus says, what I'm doing, you do not realize now, but you will understand later. Entonces, si regresamos en el versículo 7, él dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas los entenderéis después. So Jesus wasn't really expecting them to answer that question. Jesús no estaba buscando que ellos respondieran esa pregunta. And then he goes in verse 13, he says, you call me teacher and Lord, and you are correct, so am I. Entonces, en el versículo 13, él les dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. And so in 14, he says, so if I, the Lord and the teacher, wash your feet, you also ought to wash one another's feet. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
So and I want to say as under shepherd and as brothers and sisters in the Lord, we should be willing to come alongside and help those that are in need. Entonces nosotros que estamos bajo el pastor de pastores y tal vez nosotros como hermanos y hermanas debemos de venir a aquellos que están en necesidad. And I can remember some years ago before my mother-in-law passed away. Yo me puedo recordar algún tiempo atrás, antes que falleciera mi suegra, And I remember my wife has to take time out to change her diaper and help her to navigate because she wasn't able to do it herself. y me acuerdo que mi esposa tenía que a veces cambiarle sus pañal y tenía ella que navegar porque ella no podía hacer cosas ella sola. And so are we, and of course she was on the obligation because it was her mother, but can we do the same thing for strangers? Y yo sé que tal vez ella tenía la obligación porque era su madre, pero nosotros podemos hacer algo tal vez para alguien que es un extranjero. Are we willing to do the work that no one else will conceive to do? Podemos nosotros hacer tal vez ese trabajo que tal vez otros no quisieran hacer. And this is what Jesus was talking about. He says, in verse 15, for I have given you an example so that so you also would do just as I have did for you. Y es ahí donde Jesús les da este ejemplo y él dice en versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. And verse 16, he goes on to say, he says, truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is the one who is sent greater than the one who sent him. Por eso le dijo en el 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Wouldn't it be a blessing to look out and see that everyone is helping everyone along the way and now saying, well, you do it. No, I do it. Oh, can I open the door for you? Oh, can I open it? Oh, can I tie your shoes? We need to be as Jesus was our example. ¿No sería precioso ver que personas pudieran trabajar y tal vez hacer cosas que uno tal vez no hiciera, abrir la puerta, hacer otras cosas y hacer lo que Jesús nos ha encomendado a hacer? If you having a struggle with helping someone, reaching out to others, then you might need to examine yourself. Si tú estás teniendo lucha, ayudando a otra persona o a tu prójimo, entonces tú tienes que examinarte a ti mismo. See where your heart is. Mira dónde está tu corazón. See if it's in alignment with God. Mira si está alineado con Dios. Because if it's not, ask God to forgive you. Porque si no está, pídele perdón a Dios. And go and do the will of the Father. Y ve y hace la voluntad del Padre. And in verse 17, it says, if you know these things, you are blessed if you do them. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. And he's saying here, he says, if you know how to help other people. Y él dice aquí, si tú sabes ayudar a otras personas. Blessed are you if you do them. Y dice, bendito sea si tú lo haces. You know, James said it this way. James says, but the one who has looked intently at the perfect law, the law of freedom. Y también lo dice Santiago, dice, el que ha visto con una intención la ley de la libertad. And has continued in it, not having become a forgetful hearer. Y no se ha hecho un oído que se ha olvidado. But an active doer, this person will be blessed in what he does. Pero si no ha sido una persona que ha hecho, esta persona será bendita en lo que hace. So James says, not only am I'm a hearer, but I'm also actively doing what I heard. Entonces Santiago dice, yo no solamente soy oidor, pero también soy hacedor. We need to learn how to put ourselves out because God will bless us in the end. Tenemos nosotros que aprender y ponernos allá afuera, porque el Señor nos va a bendecir al final. Have you ever asked yourself this question and said, why am I doing this?
¿No te has preguntado a veces esa pregunta? ¿Por qué estoy haciendo esto? But you don't really have a clear understanding why you're doing it, but you're doing it anyway. Y tal vez no tiene una verdadera, clara razón por qué lo haces, pero lo estás haciendo todavía. The first one is that you're doing the will of God. Lo primero es que estás haciendo la voluntad de Dios. And as God's child, you've been obedience to his word. Y como hijo de Dios has tenido la obediencia de su And let me palabra. see what he says in verse 18. He says, I'm not speaking about all of you. Y dice aquí el versículo 18, no hablo de todos vosotros. Again, John is pointing out, he says, I know the one who I have chosen. Y dice aquí Juan, dice, y dice después, yo sé a quienes he elegido. But this is happening so that scripture may be fulfilled. He who eats my bread and has lifted up his heel against me. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levanto contra mí su calcañar. And I love it what it says in Psalms 41:9. Y me gusta lo que dice en Salmos 41:9. This is so true. And I always thought about this. It says here, let's just read it and go over it. It says in Psalms 41:9, it says, even my closest friend in whom I trusted. Y mira lo que dice en el versículo 9 de Salmos. Aún el hombre de mi paz, quien yo confiaba, Who ate my bread, el que de mi pan comía, has lifted up his heel against me. alzó contra mí el calcañar. And this is that scripture that was fulfilled in Jesus' time. Y esta es la escritura que fue dada aquí en el tiempo de Jesús. And it made me think, it says, you have a close friend who's really not a friend at all. Y me hizo pensar, tú tienes un amigo cercano, pero de verdad no es un amigo. But now it's not saying that that friend trusted you, it's you trusted that friend. No es que decir que el amigo confió en ti, sino que tú confiaste en ese amigo. That friend laughed in your face. Ese amigo tal vez se rió en tu cara. That friend spent time with you each and every day. Ese amigo tuvo tiempo contigo día tras día. This friend here spent 3.5 years with Jesus. Este amigo estuvo 3 años aquí con Jesús. Sometimes you have a friend even longer than that. Hay veces, tal vez tú tienes amigos aún más largos tiempos que esto. And they don't have your interest in mind, Y ellos no tienen tu interés en mente, my Lord. mi Señor. Verse 19, it says, and now, Versículo 19 dice, he says, from now on, I'm telling you before it happened. desde ahora os lo digo antes que suceda, So that when it does happen, que cuando suceda, you may believe that I am he. creáis que yo soy. Did you see what Jesus was saying there? ¿Miraste lo que dijo ahí Jesús? Jesus says, I'm going to tell you. Él dice, te voy a decir antes que suceda. He said, so when it does happen to you, Porque cuando te suceda, you're not surprised. no te sorprenda, You're not shocked. no estés asustado. Jesus tell us, and we visit this, and Peter said it also. Peter says, be on the alert. Aún Pedro dijo eso, y nosotros hemos dicho, está en alerta, Be sober-minded, está con una mente limpia, lista, because the devil is the one that's prowling through and forth, trying to find someone to devour. porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. If Satan has to use your friend, he will. Si el diablo quiere usar a tus amistades, lo usará. If Satan has to use people in your family to get to you, he will. Si Satanás quiere usar gente aún en tu propia familia para agarrarte, lo va a hacer. And this is why Paul says, be equipped with the full armor of God. Por eso es ahí donde Pablo dice que estemos preparados con la armadura de Dios.
And so we need to always be ready Entonces siempre tenemos que estar listos, because Satan is forever roaming this earth. porque Satanás está rondeando esta tierra. And listen what Jesus said at the end in verse 20. Vemos lo que dice Jesús en el versículo 20. He says, truly, truly, I say to you, the one who receive anyone I send, De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, receive me, and the one who receive me, receive him who sent me. me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. The question is, have you made a decision to follow God? La pregunta es, ¿has hecho tú esa decisión para seguir a Dios? And if you have, praise God. Y si lo has hecho, gloria a Dios, Because I think it's important for us to do the will of the Father. porque es importante hacer la voluntad del Padre. There are so many people that's hurting today. Hay tanta gente que anda dañada ahorita. And with this COVID is going on, there's so many people that's been isolated and alone. Y con esto, la situación del COVID-19, hay varias gente que está aislada en estos tiempos. Church, we have a mission to do. Iglesia, tenemos una misión que hacer. We need to be about God's business. Tenemos que estar por los negocios del Padre. It doesn't really matter if we come back together in a building. It's all about us reaching those that are lost. Y no es que nosotros vamos a reunirnos otra vez y ver que vamos a reunir en un templo. Es de nosotros ir y alcanzar a aquellos que necesitan escuchar. And I just want to be real here for a moment. Y quiero ser honesto con usted en este momento. If you're not doing the will of God and you're waiting for these buildings to open up, then what make you think you're going to do the will of God when these buildings open up? Si tú estás esperando que abran estas puertas de los templos y no estás haciendo la voluntad del Padre, ¿qué crees que vas a hacer si abren estos templos y todavía no vas a hacer la voluntad? God has called you and I to reconcile the world with him. Dios nos ha llamado a ti y a mí para reconciliar al mundo a Él. And so we should be about God's business, reconciling the world to God. Entonces nosotros tenemos que tener el negocio del Padre para reconciliar al mundo a Él. If you haven't made a decision to follow the Lord yet, Si tú no has hecho una decisión de seguir al Señor, I would like to help you with that. quiero ayudarte con eso. Let us close in a word of prayer. Cerremos con una oración. Father, we thank you again and we ask that you lead us through your truth. Padre, que tú nos guíes con tu verdad. And Father, help us to be about your will. Y Padre, que nosotros seamos de tu voluntad. In Jesus' precious name. En el bendito nombre de Jesús. Amen. Amén. Praise God. Bendito sea el Señor And go and have a blessed day today. y que tenga un buen día este día. Amen. Amén.